Babon guys, iya guys. Babon dua guys. 2 poin guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi ya guys, masih tetap setia ya guys di channel Sentra Fishing. Ini guys, kita sekarang ngetrip, ngebolang lagi guys. Kita mau spot ikan baby GT ini guys. Ini kita lagi mencari lintasan yang baru guys. Tapi lumayan dalam di sini mau. Ya, hampir 1 lutut di sini guys. Ini air masih turun tapi ini guys. Ya positif guys. Ini dia guys perjalanan saya guys. Trip sekarang. Mudah-mudahan spot sekarang membawakan hasil ya guys. Gak usah banyak-banyak guys. Yang penting udah ada sambaran. Kan gitu kawan. Oh mantap, mantap, mantap. Ini lepu guys, gelak guys. Macema, mangrove cemara. Mantap guys. Oke guys. Ini perjalanan kita guys, masih jauh guys. Oke guys. Ini dia guys, spot kita sekarang guys. Oke guys, sekarang saya mau loading dulu ya guys. Saya mau siap-siap nih guys. Mau proses persiapan. Oke guys, ini persiapan loading udah beres guys. Persiapan mau lempar-lempar nih guys, ntar lagi guys. Tapi sebentar lagi ya guys, karena itu, para nelayannya masih lewat guys di depan titik spot guys. Tunggu sebentar dulu. Teknik tetap ya guys. Ini guys. Ini guys. Oke guys. Kita lempar-lempar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada sambarannya guys. Nyaman Rimo. Nyelurut mau. Woi. Momo. Si. Aku nemu menang. Oh, biasa iku. Tak nyaman. Aduh, pelampungnya jaluk digenti iki. Babon rek. Ngomong, ayo. Aduh, nang dia sih. Brown lebat boleh. Strike guys. Hajar guys, terus guys. Hajar guys. Giring guys, rene guys. Bahaya guys, patok guys. Awas guys. Kene, kanan. Coba guys, mana guys? Coba guys. Mantul. Tinggal giliran saya guys. Saya mocel barusan guys. Guys, sekarang saya melempar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Belum dapat gambaran guys. Ikannya kecil barusan guys, yang ngejar guys. Strike. Strike. Aduh. Aduh, patok guys, patok guys. Patok guys, mundur guys, mundur guys. Patok guys, awas guys. Patok guys. Patok guys. Kalem aja guys, mainnya kalem guys. Soalnya airnya masih agak-agak bergelombang guys, mintanya kalem mainnya guys. Babon, babon, babon guys. Guys, kita lempar lagi ya guys, seru-seruan guys. Mancing sama kawan seru-seruan guys. Jos guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, strike guys, strike guys. Ayo guys, kemana guys? Awas, jangan masuk ke patok kamu guys. Kalem guys, kalem guys, kalem ya guys, kalem guys, kalem guys. Alhamdulillah, kalem, 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 kalem. Allah, dapat babon lagi guys. Guys, kita lempar lagi ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana dia guys? Tuh, kawan guys, strike lagi dia guys. Mantap betul pokoknya dia guys. Strike, strike guys. Perlawanan sengit. Babon guys, piye guys? Abo, 2 guys. 2 poin guys.
Oh ya guys, ikannya guys, sambarannya kurang pas guys. Strike guys, strike guys. Ayo guys, ayo guys. Wih, mantap guys. Mantap guys. Ampun guys. Mantul. Itu dia guys, kawan kita tadi yang strike ikan pare tapi nggak mau naik guys. Senar leadernya putus guys. Oh ya guys, kita sekarang mau pamit ya guys. Kita mau undur pulang guys, karena udah panas guys, udah siang guys. Dan juga ikannya udah nggak mau menyambar guys. Oh ya guys, untuk hasil akhir guys. Woi, lumayan dah guys, tuh guys. Ya, ini hasil kawan ini guys. Hasil kawan di sini guys. Oh, mantap guys. Spek 4 jari 5 jari guys. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video di channel Sentra Fishing. Semoga video ini selalu menghibur Anda. Bye bye.